बावजूद, सरकशियों के बावजूद, उनकी नाफरमानी अल्लाह की किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको रिज़्क़ दे रहा है। वो कितना बड़ा रहमान है। अर्रहीम, वो रहमत करने वाला है। क़यामत के दिन मोमिनों पर वो मेहरबान होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अता फरमाएंगे। ये तौहीद का मसला, अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, जज़ा सज़ा के दिन का वो मालिक है। तौहीद का मसला यहाँ पे बयान हुआ और पूरे कुरान मजीद में तौहीद का मसला बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। और दूसरा मसला यहाँ पर यह बयान हुआ कि मरने के बाद एक ऐसा निज़ाम है जिससे हमने गुजरना है और वहाँ पर हर एक बात का जवाब देना है। वो है मालिक यौमिद्दीन, क़यामत का दिन, जहाँ पर दर्रे दर्रे का, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और कुरान मजीद में इस दिन को कहा यौमुत तगाबुन, हार और जीत का ये दिन है। वहाँ पर बड़े बड़े नेक अमाल करने वाले, बड़ी बड़ी नेकियां करने वाले, जब हार जीत का दिन आएगा, रियाकारी और खुलूस ना होने, रियाकारी होने की वजह से और खुलूस से खाली होने की वजह से अमल बर्बाद हो जाएगा। उस दिन की तैयारी करनी है जो हार और जीत का दिन है। आप जानते हैं क़यामत की अहवाल, क़यामत की निशानियाँ और क़यामत के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब, ये कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ बयान हुए हैं। और इस मसले को अल्लाह ने कुरान मजीद की इसी सूरत में बयान कर दिया, मालिक यौमिद्दीन। अगला मसला जो कुरान मजीद में बयान हुआ, इबादत। इबादत किसकी करनी है, इबादत के लायक कौन है, मदद मांगने की ज़रूरत पेश आ जाए तो किससे मदद मांगनी है। अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में बता दिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंसान यहाँ पे अल्लाह से क्या कर रहा है, अहद कर रहा है। अल्लाह के सामने इंसान ये कह रहा है, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और मुसीबत आने पर, परेशानी आने पर तुझसे ही मदद मांगूंगा। इबादत का मसला अल्लाह ने किताब कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ बयान किया और ये मसला सूरतुल फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया। इन 4 आयात में इंसान को ये सिखाया जा रहा है जो सीखने के लिए हमारे लिए बात है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ये सिखाना चाहते हैं कि तूने इबादत कैसे करनी है, तूने मुझसे मांगना कैसे है, तूने दुआ कैसे करनी है। दुआ कैसे करनी है, सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करनी है और अल्लाह से यह अहद करना है। जब अल्लाह की तारीफ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये है दुआ से पहले का काम। अल्लाह की तारीफ करे, उस खालिक को मनाए, उसके अच्छे अच्छे औसाफ हैं, अल्लाह के नाम हैं, उनके लिए अल्लाह को पुकारो। और फिर दुआ जो सिखाई है वो सबसे जामे दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मैं रास्ते पे तो आ गया हूँ। नमाज पढ़ना ये सीधा रास्ता है ना, मस्जिद में आना ये सीधा रास्ता है ना, किताब और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना ये सीधा रास्ता है। अल्लाह इस रास्ते पे मैं आ चुका हूँ, अब मुझे इस पे इस्तिकामत दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे इस पे कायम रखना। अब मैं किसी दूसरे की परेशानी की वजह से या अपनी कोताही की वजह से, अपने ख्वाहिश की बात को मानते हुए, अपने नफ्स की बात को मानते हुए कहीं मैं इस रास्ते से भटक न जाऊं। बार बार हम नमाज की हर वक़्त में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और पढ़ना ज़रूरी है, इससे बगैर नमाज नहीं होती। किस चीज़ की दुआ करनी है, इस्तिकामत की, दीन पर कायम रहने की, इस रास्ते पर कायम रहने की। अब वो रास्ता कौन सा है जिस पर मैंने आपने कायम रहना है, वो रास्ता बता दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये वो रास्ता है जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते में कायम रखना। अब इनाम याफ्ता अल्लाह के यहाँ 4 ग्रोह हैं। अंबिया का ग्रोह है, सिद्दीकीन का ग्रोह है, शुहदा का ग्रोह है और नेक लोगों का ग्रोह है। जिस रास्ते पर नबी चले, जिस रास्ते पर सिद्दीक चले और जिस रास्ते पर शुहदा चले और जिस रास्ते पर नेक लोग चले, अल्लाह उस रास्ते में मुझे कायम रखना।
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا. جن لوگوں نے توحید کو مانا، انبیاء کی بات کو مانا، نیک لوگوں کی بات کو مانا، جو اللہ کے راستے میں چل پڑے، ان کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں کے نیچے نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، وہاں پر شرابت طہورہ کی نہریں ہیں. اللہ نے انعام ذکر کیے اور ساتھ اس بات سے ڈرا دیا کچھ راستے اور بھی ہیں. یہ نہیں کہ تم ایک راستے پہ چل پڑے ہو، تم بس چلتے ہی جاؤ گے، دائیں بائیں تمہیں اور کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی. نہیں، دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں. ان لوگوں کا راستہ بھی ہے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی ہے جو خود راہ راست سے ہٹ گئے. یہود و نصارہ کے راستے سے بچنا بھی ہے، شیطان کی ٹھوکروں سے بچنا بھی ہے، دائیں بائیں کے جو راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. اور یہ بات ہم نے قرآن میں دیکھنی ہے کہ کس جگہ پر کن لوگوں پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے. کن لوگوں پہ ہوا؟ جنہوں نے علم ہونے کے باوجود عمل نہ کیا، ان پر اللہ کا غضب ہوا. یہ یہودی تھے، کتابیں ساری یاد تھی، کتابوں کو پڑھنے والے تھے، کتابیں لکھ لکھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح دوسری جانب عیسائی، جن کے پاس علم تو کم تھا لیکن اپنی طرف سے اعمال بنائے ہوئے تھے، ان پر عمل کر رہے تھے. اللہ نے کہا یہ گمراہ ہے. ان دونوں طریقوں سے بچنا ہے. علم حاصل کرنا ہے تو علم پر عمل کرنا ہے، اور بغیر علم کے کوئی عمل نہیں کرنا. جس پر اللہ کی کتاب کی مہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اس پر عمل کرنا ہے. سورۃ الفاتحہ سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے، ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے. جب بھی دعا مانگنی ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور ہمیشہ دین پر قائم رہنے کی دعا کرنی ہے، اور ہمیشہ اس چیز کے پیچھے لگنا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں اور کن لوگوں کے راستے سے میں نے بچنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی اچھا دم نہیں ہے. آج ہم بیمار ہیں نا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دم کرواتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی آئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بیمار کو دم کیا اور 30 بکریاں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو آپ نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو قرآن پڑھ کے دم کر کے یہ 30 بکریاں لی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید یہ تو بتاؤ پڑھا کیا تھا؟ کہا جی سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، ترمذی میں موجود ہے 7 مرتبہ پڑھی تھی، میں نے اس کو دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بہترین مزدوری اور اجرت یہی ہے جو قرآن پڑھ کر لی جائے. قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کی عظمت اور شان کا ذکر ہے. یہاں پر ہم اس کی تنخواہ کو، اس کے وظیفے کو سمجھتے ہیں.